చూస్తున్నారుగా ఈ దృశ్యాలు. ట్రాక్టర్ ఓనర్లు, డ్రైవర్లకు, రైతులకు అందరికీ ఒకటే విన్నపం. వర్షాకాలం మొదలైంది. వ్యవసాయ పనులు ఊపందుకున్నాయి. పొలాల్లో ట్రాక్టర్తో దమ్ము చేసిన తర్వాత ట్రాక్టర్లోని మట్టిని పొలంలోనే తీసివేయండి. అలాగే రోడ్డు మీదకి రావడం వల్ల అది రోడ్డుకు అతుక్కుపోయి వచ్చే వాహనదారులకు స్కిడ్ అయి పడిపోయి ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. আস্তে 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 ভাই ঠিক আছে সব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কি একটা অবস্থা, অনেক কষ্টে আর কি। এই দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে কি ঘটনা ঘটেছে। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন দর্শক। ভাই আপনি সাইডে আসেন, সাইডে আসেন, আপনি সাইডে আসেন। গাড়ি দাঁড়াও, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, গাড়ি দাঁড়াও। এই দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে এই সকল পুকুর খননের মাটি ইটভাটাতে যাচ্ছে, যাওয়ার কারণে এই যে রাস্তাতে মাটি পড়েছে। আর সেই মাটি পড়েই আজকে রাস্তার এই অবস্থা। আজকে হঠাৎ একটু হালকা বৃষ্টি হওয়ার কারণে এই অবস্থাটি। আপনারা কি চান আসলে, এটার কি হওয়া উচিত বলেন তো?